Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hello, selamat pagi guys. Alright. So untuk hari ni saya akan cuba buat satu video macam mana you nak differentiatekan ni chapter 5. So macam mana you nak differentiatekan between case of sigma known and sigma unknown, because ada yang masih tanya saya lah, dia masih pening macam tu. Okey, tak apa. So kita recapkan balik semua sekali satu chapter 5. Okey, so saya ambil pen dulu. Kalau apa lah, so chapter 5 dia punya tajuk dia is about the hypothesis testing. Okay, so bila kita cakap pasal hypothesis testing, maksudnya kita nak test kita punya hypothesis. Okay, so once kita nak test kita punya hypothesis, benda yang paling kita kena ada dulu, ni saya recap balik semua. Benda yang paling ada semua sekali, kita kena ada H0 dengan H1. Okay, H0 ni apa? H0 ni adalah panggil sebagai null hypothesis ataupun hypothesis awal. Okay, dan untuk bahagian H0 dia ada 3 bentuk. Satu, kita ada sama dengan, kalau atas sama dengan, bawah kena ada not equals to. Okay, yang kedua kita ada greater or equals to. Kalau this one greater or equals to, bawah mesti less than. Okay, yang ketiga, kalau this one adalah less or equals to, bawah sini mesti adalah greater than. Okay, why? Because this one H0, this one H0, dia punya alternative selain daripada tu. Okay, dia punya inverse dia tu selain dia. Okay, 3 bentuk ni. So daripada 3 bentuk ni, so you tentukan, so yang mana dia punya hypothesis dulu mula-mula, and then you letakkan yang mana satu adalah dia punya claim. So macam mana nak tahu claim? Okay, tentukan daripada dia punya soalan. Okay, determine from the question given where is situated the claim. Claim does not necessarily in H0 and does not necessarily in H1. Dia boleh ada kat mana-mana, tapi tak boleh ada kedua-dua lah. Salah satu. Okay, in second one, you must tahu the nature of kita punya test. Nature of the test. Nature of the test ni maksud dia sama ada kita punya test tu adalah left tail, right tail, left tail, right tail, or lagi satu adalah two tail. Okay, so nak tahu nature test, kita tengok daripada kita punya H1 dia. So kalau this one not equals to, sini adalah two tail test. Okay, so kalau this one less than, sini kita panggil sebagai left tail. Okay, so sini greater than, sini kita panggil sebagai right tail. So kita punya nature. Okay, this one nature test penting untuk kita nak tahu kan kita punya decision later on. Okay, kita punya decision. Alright, so lepas you ada H0 and H1, then step yang kedua you kena ada kita punya alpha. Okay, dia akan bagi alpha sama dengan berapa. So dekat alpha ni apa? Alpha is the level of significant. Okay, level of significant. Significant apa maksud dia? Significant adalah how true is our hypothesis. Betapa betul kita punya hypothesis. Okay, and then yang ketiga, you must have the test statistic. Okay, untuk bahagian test statistik ni yang dia bagi kepada dua. First is known by kita punya Z test. Okay, second one is kita punya T test. So for here kita kena tahu dalam kita punya soalan kita nak pakai Z test ataupun kita nak pakai T test. Okay, so Z test kita akan pakai untuk bahagian when we know the question is about the sigma known. Okay, macam mana kita nak tahu sigma tu known? Dia akan bagi tahu nilai sigma tu je. Okay, kalau dia tak bagi tahu nilai sigma, and then sigma known lah sebab tak tahu. Okay, so T test kita pakai S S known pula, maaf. This one kita dalam definisi dia kita panggil dia sebagai, kita panggil dia sebagai sigma unknown. Kita tak tahu dia punya sigma. Okay, then kita pakai
t-test. Okay, so dalam test statistik, so this one z-test, so dia punya formula dia z is equals to x bar minus mu over by sigma over square root of n, and this one t-test sama je formula x bar minus mu, beza dia over by s over by square root of n. Okay, nampak kedua-dua beza ni. Okay, yang sigma nun dia akan pakai sigma, t-test we will use by s. Okay, the difference, because this one sigma is for population, okay, s, this one is for sample. Okay, sigma and s is the same one, s, sigma and s, dua-dua ni adalah standard deviation. Okay, the difference, sigma is for population, s is for sample. Okay, and then step 4. Okay, step 4, here is our decision. Okay, decision. This one penting, sama ada kita nak support claim, does not support claim, okay, fail to reject, H not. Okay, kita akan consider kita punya H not. Okay, so now for decision. Okay, so ingat test statistik ada dua je, z-test ataupun t-test. Untuk decision kita ada 3 lah. Okay, so saya masukkan sekali dia punya p-value test. Okay, p-value test, for p-value test, so p-value mesti less or equals to alpha. So kita akan kata this one sebagai reject our H naught. Okay, and then this one special untuk kita punya z-test lah. Okay, z-test p-value. Tapi tak apa, this one biasanya banyak kita pakai dalam ingat, dalam Excel, dalam semua tu lah. Okay, tapi it's important for you to know lah. So p-value, kalau you pakai method of p-value, okay, method of p-value, so you akan pakai this analysis, p-value less or equals to alpha, so reject H naught. Okay, and then so kalau kita pakai method of critical value, okay, critical value test. Okay, so kalau method of critical value test, apa yang kita nak buat? Okay, look into the region. Okay, tahu sangat saya punya the region. Okay, kenapa saya kata look into the region? Sebab I does not want you to simply memorizing, okay, the condition. Okay, tak nak you semua hafal je, macam mana nak tahu dia punya ni. Okay, sebab tu I nak kalau boleh you lukis. Okay, so kalau for our nature of test not equals to, so for our nature of test not equals to, so our graph simply looks like this. Okay, not equals to, dia mesti ada two tail. Okay, and then so kalau this one is a left tail, so our normal punya curve is like this one. Okay, and the last one, if this one is greater than, okay, so apa yang nilai kita nak letak kat sini? Okay, so sini adalah nilai untuk alpha, sini nilai untuk alpha, so sini kita akan dapat sama ada kita punya z, kita panggil dia sebagai z naught equals to apa? So kalau if this one stay into negative part, so this one is negative lah. So if this one stay into negative parts, this one is negative. So this one, sorry, so this one I letak alpha over 2. I harap you faham lah kenapa this one alpha over 2, sebab area dia bagi 2. Takut ayah pening nanti. So this one z now, sebab dia positif. So z, or maybe this one you nak letak sebagai t pun boleh, depends on kita punya test. Okay, apa distribution kita nak pakai. Okay, and for this one simply sini adalah alpha. Ingat luas dia alpha, so we want to know this value t dekat sini berapa, t naught dekat sini, sorry, t naught dekat sini berapa, or z naught sini berapa. Okay, depends on our test. So this one for greater than, so this one pun sama, alpha over here, so t naught berapa, z naught kita berapa.
salah satu. Okay, so apa yang kita lukis ni, kita akan tentukan kita our value from Z here situated in where, dalam kawasan white region or dalam in black region. Okay, so kalau dalam black region, if it is into the black region, so it is reject. Okay, if Z test fall into dark region ke black region ke, okay, then we reject our H naught. Gitu je, you cuba ingat dia punya condition. Satu, if Z test fall into black region, dalam gelap ni, okay, so then black pula dark region, dark ke black kan, okay, so then we reject our H naught. So kalau kawasan putih, fail to reject lah, sebaliknya. Okay, and then yang kelima, last kali, is our conclusion. Okay, alright. Saya punya pen